जेल रे सढ़िबे इमरान न्यूज कट परवर्ती प्रसंग पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ झटका 14 वर्ष जेल दंडादेश शुणाई पाकिस्तान रावलपिंडी कोर्ट ता छड़ा इमरान को पत्नी बुशरा बीबी को 7 वर्ष जेल दंडादेश देइछंती। अल कादिर ट्रस्ट मामलार उभय स्वामी स्त्री दोषी साब्यस्त होइछंती। इमरान एवं तांको पत्नी को नारी 2023 मसीह मामला रुजु होइतला। इमरान एबे रावलपिंडी जेल अछंती। इमरान पाकिस्तान रो प्रधानमंत्री थिबा बेले ब्रिटेन रु फेरस्त 50 बिलियन पाउंड को वैध करिबा पई से एवं तांको पत्नी बुशरा बहारीन टाउन लिमिटेड रु विपुल टंका एवं जमी नैथिबा अभियोग होइतला। मामला चलीथिला आउ सेथिरे दंड विधान होइछि। 14 वर्ष इमरान खान को जेल दंड भोगिबाकू पड़िबो भली रावलपिंडी कोर्ट निजर राय रे प्रकाश करिसंती। तेणु इमरान जदि 14 वर्ष जेल रहंती ताहले तांकर राजनीतिक कैरियर जहाँ आम देखुचे वर्तमान पर्यंत अंततः जिभली भाव में से निज समर्थक को मोबिलाइज करिबारे सक्षम होउछंती से प्रकार स्थिति बोधवे न हो पारे। अधिक आलोचना करबा आम सहित अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ प्रोफेसर रविंद्र शतपथी जोड़े। प्रोफेसर शतपथी स्वागत करबा आलोचना जो भली भाव में इमरान खान को आम देखुचे गोटे पर गोटे झटका लागिबारे लागि जना पड़ुछि। विशेषकर प्रधानमंत्री पदरु जिबा से समय जो प्रकार घटनाक्रम रहिला अंततः ता परवर्ती स्थिति टिके सुधुरिब टिके बदलिब यही आशार इमरान थिबा बेले ए प्रकार बड़ झटका आसी 14 वर्ष जेल दंड अर्थात जेल सढ़िबे कि इमरान। देखंतु पाकिस्तान रे जो प्रकार कोर्ट रो डिसीजन गुड़ाक हुए ये सब गुड़ाक राजनीति प्रेरित कौन घटना गुड़िक घटे। आपण जदि देखिबे जो रावलपिंडी इविन तांकर जो न्यायालय मध्य सेमाने राजनीति दृष्टिकोण तांकर सेमानकर रही सेही इमरान खान जतबेले रावलपिंडी कोर्ट रे सब बेले से कन्विक्टेड होतला बेले सुप्रीम कोर्ट तांको पुणी खलास कर दिए। तेणु निश्चित भाव ये जो तांकर जो जुडिशियरी मध्य ये सेइथरे जो पॉलिटिकली ओरिएंटेड आ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन सेमानकर रही। तेणु से दृष्टि आम भावा ना राजनीतिक कैरियर एवं पर्यंत भी से निश्चित भाव में जिते दल रही मोस्ट पॉपुलर लीडर है इमरान खान आउ से जो जेल रे जो रही सिंपाथी भोट बहुत रही किंतु वर्तमान सरकार से सब प्रकार चेष्टा करेंगे पुणी से केमती राजनीति को न फेरतु कारण सी राजनीति को फेरिले पुणी एमाने जेल को जीवाटा किसी विचित्र नुहे से निश्चित भाव में भी जेल को जीवे। तेणु से दृष्टि देखा गले जहाँ भी डेवलपमेंट हुए पाकिस्तान रे पॉलिटिकल हो इवन डिफेंस हो बा जुडिशियल हो से सब गुड़ाक पॉलिटिकली इंस्टिगेटेड जिनस गुड़िक हुए। सहित आम जब अंतर्जातीय दृष्टिकोण देखा जेकोसी घटनाक्रम रोचे तार प्रच्छद केउठे ना कौटे निश्चय अमेरिकार हाथ थिबा कथा चर्चा हुए। विशेषकर जिते इमरान खां क्षमतारू हटिले से समय आपणकर मन थी जो भली भाव में रूस सहित संपर्क एवं इमरान रूस जीवाकू नहीं जोरदार चर्चा होता तापर अमेरिका विमुख होता कथा कहुला। बाइडेन प्रशासन से खूब विमुख होते वर्तमान किंतु क्षमता परिवर्तन होउछि इमरान को पई स्थिति बदलिब कि न्यायिक दृष्टिकोण जहाँ आप कहले जेतेबेले गोटे व्यवस्था एमिति रही जहाँकि माने अन्य द्वारा प्रभावित हो पारुछि न्यायिक व्यवस्था को मध्य परिवर्तन करा जाई पारुछि पाकिस्तान रे ताले अंततः से संभावना रही कि देखंतु पाकिस्तान इमरान खान तो निजे स्वीकार करिसंती एभली कि से जो प्रेस रे से तांकर गोटे चिठी मध्य देखैतिले जे केमिति अमेरिका रो इन्वेस्टिगेशन रे ही से तांको हटा गला प्रधानमंत्री पदरु तांको बाहर कर दिया गला जे अमेरिका रो प्रचंड हाथ निश्चित भाव में रही बोली से तापर एबे एई जो सरकार से निश्चित भाव में पाकिस्तान जो सरकार से अमेरिका संगे वर्तमान भल संपर्क रखिंट किंतु ट्रंप आसी सारा पर देखो जो बाइडेन कर जो फॉरेन पॉलिसी आउ ट्रंप कर फॉरेन पॉलिसी भितर बहुत फरक रहिबो। विशेषतः जोड़ाक की सेक्टर अच्छी धर जो पाकिस्तान है यूक्रेन है जो इज्राएल गाजा गंडगोल है ये सब गुड़िक निश्चित भाव में पॉलिसी रिवर्सल हम माने अंततः जो गाजा रे आमे देखुचे जो माने सीजफायर आड़ को माने युद्ध विरति आड़ को अग्रसर स्थिति अग्रसर होउछि
ଏଠି ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଚାହିଁବେନି ଟ୍ରମ୍ପ ଯେ ବୋଧବେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଶହବାଜ ଶରୀଫ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇପାରେ ଇମ୍ରାନ ଖାଁଙ୍କ ସମ୍ଭାବନା ସେଠି ଆଗକୁ ଆସୁଛି କି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କଥା କହିବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ତ ହାତ ତ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ହିଁ ତାର ଇନିସିଏଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ସେଠି ରଖିବୁ ଆମର ଟ୍ରୁପ୍ସ ରଖିବୁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆମର କଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି ତେଣୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ନ ଘଟୁ ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସାଉଥ ଏସିଆରେ ଯାହା ଫଳରେ କି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ বা କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ କୋଉଥିରେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ହବ ବୋଲିକି ସେ କେବେ ଆଶା କରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଇମ୍ରାନ ଖାଁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧୁରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ବୋଲିକି ମୋର ଆଶା ଯୋଉ ବିଶେଷତଃ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇମ୍ରାନ ମଧ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ରାଉଲପିଣ୍ଡି କୋର୍ଟ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପର କୋର୍ଟରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଇଛି ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ସେ ଯିବେ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବେ କାରଣ ଏଟା ଲୋୟର କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କନଭିକ୍ଟ କରାହେଇଛି 14 ବର୍ଷ ତାପରେ ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ସେଟା ହେଇପାରେ ହଁ ସେ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ସେଟା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଜୁଡିସିଆଲ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଛି ସେଟା ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାଁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସେମାନେ ବେଶୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲିକି ଲାଗେ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ହୁଏତ ଜୁଡିସିଆଲ ଡିସିସନ ନିଶ୍ଚିତ ରିଭର୍ସ ହେଇଯିବ ମାନେ ଏଟା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଉ ଯଦି ସେଇଠି ଯଦି ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭର୍ସାଲ ଯଦି ଯଦି ଗଲା ଯଦି ଡିସିସନ ଯଦି ରିଭର୍ସାଲ ହେବା ଆଉ ତେଣୁ ଇମ୍ରାନ ଖାଁଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆହୁରି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କରେଜ ଅଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମନୋବଳ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବ बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रविंद्र शतपथी आलोचना रही मतामत रख